नमस्कार दर्शक बंधु, भाग्यशाली महिला को चिन्हिबार 40टी लक्षण आसंतु जानि नबा आजिर अनुचिंता। 1 नंबर, सकाळे एवं संध्यारे जदि आपणंकु शंखर ध्वनि शुणा जाउथबो ताहले एहाकु शुभ बोली माना जाइथाए। ता सहित माता लक्ष्मी आपणंक उपरे प्रसन्न हेबार संकेत मध्य मिलिथाए। 2 नंबर, ज्योतिष शास्त्र अनुसार झिटिपिटी को माता लक्ष्मी को प्रत्येक बोली समस्ते जानिछंती। 3टी झिटिपिटी एकाठी हुई गोटे स्थान रे थिबे आउ ताहा अत्यंत शुभ समाचार अटे। 3 नंबर, ज्योतिष शास्त्र अनुसार माता लक्ष्मी आगमन को जानिबार उपाय हेउछि जदि आपण माने देखिबे आपणक घर को अचानक कला रंगर पिंपुड़ी गोल आकार रे बुलुछंती तेबे आपणक घर को माता लक्ष्मी आगमन सूचना मिली थाए। 4 नंबर, जे महिलांकर गाल उच्चा देखा जाए सही प्रकार महिला माने स्वभाव रे सुलक्षणी अटंती। 5 नंबर, जो महिला मानकर पाद छोट सही प्रकार महिला माने सबु बेले मैथुन रे प्रिय होई थांती। 6 नंबर, जो महिला मानक नाक अग्रभाग रे कला जाई देखा जाए सही महिला सौभाग्यवती होई थांती। 7 नंबर, जो महिला मानकर कपाल रे कला जाई रही थाए सही महिला माने धनवान और कीर्तिवान होंती। 8 नंबर, जो महिला मानकर आखि चिल आखिया सही महिला माने बहु सेक्सी स्वभावर होई थांती। 9 नंबर, कन्यार विवाह शीघ्र हेबा पई शुक्ल पक्ष सोमवार रे भगवान नारायण को झीर बापा किंबा माँ पूजा करिबा उचित। 10 नंबर, महिला माने जदि सबु कार्य को निज इच्छारे करिवे तेबे से सर्वदा विपद रे पड़ी थांती। तो दर्शक बंधु माने आपण माने जदि एपर्यंत भिडियोटी को लाइक करनांती ताले भिडियोटी को निश्चिंत भावे गुटे लाइक करि दियंतु। 11 नंबर, महिला माने जे कोनोसी कार्य करिबा पूर्वरु आग पछ विचार करंतु। तो एथि प्रति महिला माने निहाती भावी चिंती कार्य करिबा उचित। 12 नंबर, महिला माने निजर मन को सीमा भितरे रखी कार्य कले कोनोसी विपदर सम्मुखीन हेबे नहीं। दायित्व और कर्तव्य रे अवहेला कले महिला माने विपदरे निश्चिंत पड़िबे। 13 नंबर, पशुर घरे स्वामी रहिले महिला मानकर जीवन दुखमय होई थाए। विवाह पर जदि कोनोसी महिला अन्य पुरुष सह खराब संपर्क रखे निजर जीवन दुखमय होई थाए। 14 नंबर, जो महिला मानकर आखि पारा आखि भली सेही महिला माने भारी कपटी स्वभावर होई थांती। 15 नंबर, जो महिला मानकर आखि रक्तवर्णी सेही महिला माने स्वभाव रे चिर दुखिनी होई थांती। तो दर्शक बंधु माने आपण माने ए भिडियोटी केउ जिल्ला रु देखुछंती निश्चिंत भावे कमेंट रे जणांतु। 16 नंबर, जो महिला मानकर नाक चेपटा सेही महिला माने बुद्धिमती और गुणमती होई थांती। 17 नंबर, जो महिला मानकर चाली हाथी चाली परी झुली झुली चालू थांती सेही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होई थांती। तो दर्शक बंधु माने जो महिला माने हाथी चालीला परी झुली झुली चालू थांती सेही महिला माने सौभाग्य लक्ष्मी और सौभाग्यवती होई थांती। 18 नंबर, जो महिला मानकर आखि टेरी होई थाए सेही महिला माने दुनिया रे किछि खोजी न थांती। दर्शक बंधु माने जो महिला मानकर आखि टेरी आखि होई थाए सेही महिला माने दुनिया रे किछि भी खोजी न थांती। 19 नंबर, जो महिलांकर कटी सरू और स्तन सरू सेही महिला माने दुश्चरित्र होई थांती। तो दर्शक बंधु माने एथि प्रति निहाती सतर्क हेबा आवश्यक। 20 नंबर, जो महिलांकर स्तन बड़ और पिचा बड़ होई थाए से माने स्वामी सुखरु वंचित हेबा संगे संगे निजर रक्त संपर्क सह यौन क्रीडा रे लिप्त थांती। 21 नंबर, जो महिला मानकर बाम स्तन रे बाम गंड रे
ବାମ କଣ୍ଠରେ, ବାମ କରରେ, ବାମ କର୍ଣ୍ଣରେ ତିଳ ଚିହ୍ନ ବା ଭାତୁଡ଼ି ଥାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 22 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ବଡ଼, ପିଚା ବଡ଼, ସେହି ମହିଳାମାନେ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖୀନୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ତନ ବଡ଼ ଓ ପିଚା ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ସାରା ଜୀବନ ସୁଖୀନୁ ହୋଇଥାନ୍ତି। 23 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁଖ ଗୋଲାକାର, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧନବାନ ହୁଅନ୍ତି। 24 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାର ମୁଖରେ କେତେବେଳେ ହସ ପ୍ରକାଶ ପାଏ ନାହିଁ, ସେ ଦୁଃଖୀ ଓ ଦାରିଦ୍ରତା ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଥିପ୍ରତି ମହିଳାମାନେ ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକତା। 25 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବିରାଡ଼ି ଆଖି ଭଳି, ସେହି ମହିଳାମାନେ ହତଭାଗିନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ବିରାଡ଼ି ଆଖି ପରି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ହତଭାଗିନୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 26 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କ ପେଟ ସର୍ପ ପରି ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାଙ୍କର ପେଟ ସର୍ପ ପରି ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। 27 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜିଭ ଅତି ବଡ଼, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଦୁର୍ଭାଗିନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜିଭ ଅତି ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଦୁର୍ଭାଗିନୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 28 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାନ୍ତ ବଡ଼, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଭାରି ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯଦି ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତାହେଲେ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଭାରି ରାଗୀ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। 29 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଓଠ ଲାଲ ପରି ଦିଶେ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଓ ବୈଭବ ପାଇଥାନ୍ତି। 30 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଆଖି କୋଇଲି ଆଖି ପରି ଦିଶେ, ସେ ମହିଳାମାନେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। 31 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଗୋଲାକାର ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ମହିଳାମାନେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଅଲ୍ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। 32 ନମ୍ବର, ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଅତି ସରୁ ବା ଗୁଜିଆ ଦେଖାଯାଏ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ଜିଦଖୋର ପ୍ରକୃତିର ଅଟନ୍ତି। 33 ନମ୍ବର, ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଏବଂ କୁବେରଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହୋଇଥାଏ। 34 ନମ୍ବର, ଘରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ବା ଫଟୋ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଧନଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ପ୍ରକୃତିର ଚିତ୍ର ବା ଫଟୋ ଲଗାଇବା ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଧନଲାଭ ହୋଇଥାଏ। 35 ନମ୍ବର, ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ କୁକୁର ଝାଡ଼ି ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ରୋକିଦେବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିନଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏଥିପ୍ରତି ନିହାତି ସତର୍କ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 36 ନମ୍ବର, ଯଦି କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ବଟନ ଓଲଟା ଲାଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କପଡ଼ା ବଦଳାଇ ଅଲଗା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣ ବି କୌଣସି ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ କପଡ଼ାର ବଟନ ଓଲଟା ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ବଦଳାଇକି ଅଲଗା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ଯାଆନ୍ତୁ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। 37 ନମ୍ବର, ଯଦି ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି କୁକୁର କାନ୍ଦିବାର ଶୁଣାଯାଏ, ଏହା ଅଶୁଭ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ କିମ୍ବା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦିନ ହେଉ କିମ୍ବା ରାତି ଯଦି କୁକୁର କାନ୍ଦିବାର ଶୁଣାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏହା ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ।
38 ନମ୍ବର, ଠାକୁର ଘରେ କେବେ ବି ଗୋଟିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ମୂର୍ତ୍ତି କିମ୍ବା ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।